हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो तुम लोग। तो फ्रेंड्स, जैसा कि तुम लोग जानते हो कि मेरा ये चैनल यूट्यूब पे बिल्कुल न्यू है और अभी मेरी 4 वीडियोस अपलोड हुई है यहाँ पे। मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी एक कहानी सुनाई जाए तुम लोगों को, जो कि बिल्कुल सच्ची कहानी है। अब मुझे नहीं मालूम कि तुम लोग कमेंट सेक्शन में क्या लिखोगे, मगर ये जो कुछ मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल सच है और हकीकत में भी है। फ्रेंड्स, अब आते हैं कहानी के ऊपर। ये कहानी 4 साल पुरानी है, जब हम लोगों को गर्मियों की छुट्टियां हुआ करती थी और हम लोग घूमने फिरने जाया करते थे। तो इस बार हम लोगों ने इरादा बनाया कि क्यों ना कराची जाया जाए। और 2 माह की छुट्टियां थी, तो हम लोगों ने अपना सामान पैक किया और कराची की तरफ जो है वो हमने ट्रेन पकड़ ली। जब हम वहाँ पहुंचे तो मेरे एक अंकल हैं, हम उनके यहाँ ठहर गए। और मेरे कुछ दोस्त हुआ करते थे उस टाइम। मेरी एज इतनी नहीं थी, तकरीबन 13-14 साल एज होगी मेरी। हम लोगों ने कहा कि चलो क्यों ना हम जाते हैं क्रिकेट खेलने। गर्मियों के दिन थे और मेरे वो दोस्त आ गए मुझे लेने। उनका घर है शरह फैसल रोड जो है वहाँ पर। हम लोग वहाँ चले गए। तो तुम लोगों को मालूम है कि कराची में जो है वो घर छोटे छोटे होते हैं। इस वजह से हमने डिसाइड किया कि रोड पे तो हमने खेलना नहीं है, तो हम खेलेंगे घर की छत के ऊपर। और ये रात तकरीबन 10:30 का टाइम होगा जब हमने क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। हम लोग बड़े ही दिलचस्पी के साथ क्रिकेट को खेल रहे थे। एक घर की छत जो थी वो दूसरी छत के साथ मिली हुई थी, इसलिए हमें काफी जगह मिल गई थी क्रिकेट खेलने के लिए। छोटे बच्चे थे। तो फ्रेंड्स, मेरा जो दोस्त है वो काफी अच्छी क्रिकेट खेल रहे थे। तो उसने जो है बॉल को हिट किया और बॉल जो है वो बाहर जा गई। अब हमने देखना शुरू किया कि यार ये छत से गई है तो किधर गई है। तो तभी हमारी नजर पड़ी कब्रिस्तान के ऊपर। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ गोरा कब्रिस्तान के बारे में, जो करीबी था। और वो बॉल सीधी जाके उस कब्रिस्तान में गिर गई। अब हम लोग डिसाइड करने लगे कि यार क्या करें, नई बॉल को लें या इसी बॉल को लेके वापस आ जाएं। तो मेरा दोस्त कहने लगा ये तो बहुत ही डेयरिंग काम है, अगर तुम लोगों में से कोई जाता है उस बॉल को लेके आता है, मैं तो नहीं जा सकता, मुझे तो बहुत ही डर लगता है। अगर तुम लोगों में से कोई भी गया तो मैं मान जाऊंगा तुम लोगों को अपना दोस्त। तो फ्रेंड्स, मेरा एक दोस्त, उसका नाम सपोज कर लेते हैं कि अजहर। अजहर जो था वो बड़ा ही बहादुर बना था। उसने सोचा कि मैं बॉल को ले आऊंगा और ये लोग जो है मेरी तारीफों के फुल बांध लेंगे। तो फ्रेंड्स, अजहर जो था वो नीचे गया और जब उसने देखा कि दरवाजा तो बंद है कब्रिस्तान का, तो वो मुंह लटकाए वापस आ गया। अब बारी आती है दूसरे लड़कों की। तो उन्होंने तो साफ इनकार कर दिया। वो कहते हैं कि यार हमने लानी ही नहीं है, हमने नहीं जाना, तो तुम ऐसा करो तुम खुद ही चले जाओ। तो मेरी बारी आई। तो उन लोगों ने मुझे कहा कि यार तू तो आया है दूसरी जगह से, तो तू तो जो है बड़ा बहादुर होगा, तू तो जो है ऐसा काम कर लेगा। तो मैंने कहा कि चलो देखते हैं, दीवार को फांद के चले जाते हैं। मैं नीचे चला गया। तो मैंने देखा कि दीवार जो थी वो इतनी लंबी नहीं थी, छोटी सी दीवार थी। तो मैं वहां चढ़ गया। अब जब मैं अंदर गया तो इसके बाद मेरा जो काम था वो बॉल को तलाश करना था। अब इतने बड़े कब्रिस्तान में बॉल को तलाश करना बहुत मुश्किल था। मैंने कहा कि चलो देखते हैं। रात का टाइम था पर मुझे इतना डर नहीं था कि यार चलो शहर है, कुछ भी नहीं होगा, चलो जाते हैं अंदर। तो मैंने देखा कि वहां पे एक बहुत ही बड़ा दरख्त मुझे दिखाई दिया। मैंने कहा कि यार दिन को जब मैं इधर से देखता हूँ तो मुझे कोई दरख्त दिखाई नहीं देता, मगर ये क्या है। तो मैं वहां चला गया। मैंने कहा यार ये माजरा क्या है। मुझे आवाजें सुनाई देने लगी। अब मैं वहां गया तो मुझे वो आवाजें जो थी वो मिक्स अप था, जैसे कोई 3-4 बच्चे मिलके रोना धोना कर रहे हो। मैंने कहा कि यार इस टाइम पे इस कब्रिस्तान में कौन आ सकता है। मुझे हल्का हल्का जो है घबराहट सी महसूस होने लगी। तब मैंने देखा कि वो आवाजें जो थी वो बिल्कुल उस दरख्त के एक कोने में से आ रही थी। मैं वहां चला गया। वहां एक तकरीबन 7-8 साल की एज का बच्चा होगा, वो बैठा हुआ था और वो अजीब सी नजरों से जो है कब्र की तरफ देख रहा था। मैं वहां चला गया। मैंने कहा कि यार ये क्या माजरा है, ये छोटा बच्चा इस टाइम पे तो क्या कर रहा है। मैं वहां देखने लगा तो मैंने उस बच्चे को आवाज भी दी। मैंने कहा कि यार तुम इधर क्या कर रहे हो। उस बच्चे ने मुड़ के नहीं देखा। तब मैं पास चला गया। मैं जब पास चला गया तो मैं हैरान रह गया कि वो बच्चा जो था उसके दोनों पांव थे ही नहीं, सिरे से गायब थे। गाइस, मेरा तो दिमाग फटने लग गया खौफ से। मैंने कहा कि यार ये क्या हो रहा है। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं तभी अचानक वो बच्चा हंसने लगा। गाइस, मैं बहुत डर गया था।
میرا تو یقیناً آپ یقین کریں پیشاب نکلنے والا تھا. تو میں وہاں گیا, میں نے کہا کہ یار اس کو ہٹاتے ہیں, جیسے یہ کیا چیز ہے, یہ کیا بلا ہے. مجھے تو تقریباً ساری جو پرانی آیات تھی وہ بھولنے لگ گئی تھی. تب میں نے کہا کہ یار جیسے بھاگتا ہوں. تو پھر مجھے خیال آیا کہ یار میرے سے نکلوں گا کیسے, میں تو کافی آگے تھا کالوں مدرا کے چکر میں. تو میں نے ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا. میں نے کہا کہ یار اس طرف سے ہو کے جاتا ہوں ایزی پڑے گا. وہاں پہ کافی ساری قبریں تھیں. میں جب وہاں سے گزرنے لگا تو اچانک پیچھے سے مجھے آواز آئی. میں نے دیکھا وہی بچہ جس کی ٹانگیں نہیں تھی وہ گھسیٹ گھسیٹ کے میری طرف آ رہا تھا. گائس میں اتنا ڈر گیا تھا کہ میں نے وہاں سے بھاگنا شروع کر دیا. اب مجھے وہاں پہ ٹھوکر لگی اور میں نیچے گر گیا. جب میں نیچے گیا تو میری نظر ایک قبر پہ پڑی. وہ سلیب نما, اس کے اوپر عجیب سا وہ سلیب سا بنا ہوا تھا, اور وہ جو کہتے ہیں نا وہ کرسچن کا وہ جیسس سا ہوتا ہے, اس کے اوپر ایک مورتی سی بنی ہوئی تھی. اچانک سے اس قبر سے جو تھا ہلکی سی آواز آنے لگی. وہ تابوت کا دروازہ اپنی جگہ سے ہلنے لگا. میں نے جب دیکھا اس کو تو اس کے اندر تو کچھ نہیں تھا. میں نے کہا کہ یار یہ کیا, میری تو ٹانگیں جام ہو گئی تھی, میں وہاں سے ہل ہی نہیں پا رہا تھا. میں نے دیکھا کہ اس کے اندر کیا چیز ہے. اب مردہ ہی ہوگا شاید, ہڈیوں بڑا, مگر وہ بالکل خالی تھی وہ قبر جو تھی. میں نے کہا کہ شاید گل سڑ گئی ہوگی. تو میں تو وہاں سے بھاگنا چاہتا تھا پر میرے جو قدم تھے وہ میرا ساتھ دے ہی نہیں رہے تھے. اب میں نے بڑی مشکل سے خود کو سنبھالا اور میں اٹھ کے وہاں سے جانے لگا. ایک تو مجھے بچے کا خوف تھا جو میرے پیچھے گھسیٹ گھسیٹ کے آ رہا تھا. میری ڈر کے مارے بری حالت ہو گئی تھی. میں وہاں سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا. 2-4 قدم مشکل سے ہی چلا ہوگا کہ پیچھے سے گھوم کی آواز آئی. جب میں نے مڑ کے دیکھا تو اسی قبر سے ایک ہاتھ میری طرف آ رہا تھا. اب تم لوگ بولو گے کہ یار یہ تو من گھڑت سنا رہا ہے کہانی خود سے. تو یہ من گھڑت نہیں ہے, یہ بالکل حقیقت ہے. ہوا کچھ یوں کہ اس ہاتھ نے جو ہے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا. اب ہاتھ کا سائز کتنا ہوتا ہے, تقریباً اتنا ہی ہوتا ہے جتنا میرا ہاتھ ہے. تھوڑا بڑا ہوگا, 2-3 انچ بڑا ہوگا, مگر اس ہاتھ نے میری طرف بڑھنا شروع کر دیا. وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا, 1 گز, 2 گز, 3 گز. اب میں مشکل سے 3-4 قدم چلا تھا, وہ بالکل میری گردن کے پاس آ گیا. اور اب میں نے سوچا کہ یار یہ ہاتھ چل کیسے رہا ہے. تو فرینڈس میں نے پوری ہمت کی اور میں نے وہاں سے دوڑ لگائی. اب میں جب ایک اور جگہ میں پہنچا جو کہ دیوار کے بالکل پاس تھی, وہ ہاتھ جو تھا وہ ابھی بھی میرے پیچھے آ رہا تھا, مگر وہ بچہ غائب ہو گیا تھا. اب وہ بچہ کدھر گیا, میری تو سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ اچانک سے کہاں غائب ہو گیا. میں نے کہا کہ چلو یار جان چھوٹی. تو اب میں نے جب دیوار کی طرف دیکھا, وہ چھوٹی دیوار جو تھی وہ اتنی لمبی دیوار چین بن چکی تھی. اب تو میں نے کہا کہ میرا تو کوئی چانس نہیں ہے جیسے نکلنے کا. آج تو میں گیا تھا. مجھے اپنے پاؤں کے پاس سے ہلکی سی آواز سنائی دی. جب میں نے دیکھا وہی بچہ جو تھا میری ٹانگوں کے ساتھ لپٹنے کی کوشش کر رہا تھا. میں بہت گھبرا گیا. میں نے کہا کہ یار اب میں کیا کروں. اچانک سے میں نے دیکھا کہ وہ بچہ جس کی ٹانگیں نہیں تھی وہ کھڑا ہونے لگا اور پھر اس کی ٹانگیں نکلنے لگی. وہ بچہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک آدمی میں بدلنے لگا. پھر چکر آنے لگے, میں وہیں پہ گر کے بے ہوش ہو گیا. تو جب میری آنکھ کھلی تب میں نے دیکھا کہ میرے جسم پہ عجیب عجیب سے نشان بنے ہوئے تھے. اب گائز میرے پاس موبائل فون تو تھا نہیں اس ٹائم کہ میں کال کرتا اور کوئی نہ کوئی آ جاتا مجھے بچانے کے لیے, مگر میرے پاس گھڑی ضرور تھی. میں نے گھڑی پہ دیکھا تو یقیناً جو ٹائم تھا وہ 1 بجے کے قریب ہوگا. اب میں نے کہا کہ مجھے تو نکلنا ہے ادھر سے. وہ دیوار جو تھی وہ آٹومیٹکلی نارمل ہو گئی تھی. اب جب میں نے دیوار کو پھاڑنے کی کوشش کی تب مجھے احساس ہوا کہ میرے پاؤں میں چپل نہیں ہے. میں نے کہا میرے چپل کدھر چلے گئے. تو میں نے ادھر ادھر دیکھا, وہ چپل جو تھے مجھے ایک پاس والی قبر کے ساتھ پڑے ہوئے دکھائی دیے. میں نے کہا کہ یہ کیسے چلے گئے. چلو اب تو کوئی نہیں ہے, بلکہ وہ اٹھاتے ہیں. میرا حوصلہ بھی جو تھا وہ کافی بڑھ چکا تھا کیونکہ میں نے کہا کہ کچھ گھنٹوں بعد ہی صبح ہو جائے گی اور میں جو ہے یہاں سے کسی نہ کسی کی مدد سے نکل جاؤں گا. میں نے سوچا کہ یہ جو میری چپلیں پڑی ہیں ان کو میں اٹھاتا ہوں اور یہاں سے میں بھاگتا ہوں. ہوا کچھ یوں, جیسے جیسے میں ان چپل کی طرف بڑھتا جا رہا تھا میرے جسم سے خون نکلتا جا رہا تھا. تو میرے اس طرح کی حالت تھی کہ جیسے میرے جسم کو کسی جانور نے چھیل دیا ہو بری طرح سے. مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ میں اس طرف جا پاتا کہ میں دیوار کی اس طرف. تو میں آہستہ آہستہ چلنے لگا اور میں نے اپنی چپلیں پہنی.
अब मैंने सोचा कि इतना टाइम मुझे हो गया है, मुझे कोई दोस्त वगैरह लेने भी नहीं आया। मेरे दोस्त रहे हैं उनको तो पता है कि मैं इस कब्रिस्तान में हूँ, तो इतने घंटे गुजर चुके हैं, वो लोग मुझे लेने क्यों नहीं आ रहे। जब मैं वापस मुड़ा जाने के लिए तो मैंने देखा वो जो दीवार थी वो सिरे से गायब हो गई थी और मुझे सिर्फ रोड दिखाई दे रहा था। तो मैंने उधर से ही दौड़ लगा दी। मैंने कहा जितनी भी ताकत है मेरे अंदर मैं इसको क्रॉस करूंगा। मैं वहां से निकला, मुझे ऐसे लगा कि जैसे मैं किसी चीज के साथ टकराया। मैंने कहा कि ये दीवार तो नहीं है, मगर ये जो मुझे नजर आ रहा है वो तो सिर्फ रोड दिखाई दे रहा है, मगर वो रोड नहीं था, वो दीवार ही थी वहां पे जो किसी अनजानी ताकत ने गायब कर दी हो। अब मैंने कहा कि मुझे तो दीवार नजर ही नहीं आ रही, मैं इसको फांदू कैसे। तो अचानक से मुझे चारों तरफ जो है रोने धोने की आवाजें आने लगी। मैं इतना डर गया था कि मैं एक बार फिर से बेहोश हो गया। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे कहानी खत्म नहीं हुई। जब दोबारा मेरी आंख खुली सुबह के 4 बज रहे थे और उस टाइम हल्की हल्की रोशनी हो रही थी और एक बंदा आया टॉर्च लेके और उसने जो है वो कब्रिस्तान का दरवाजा खोला। अब मैं इतना डर गया था कि मुझे खौफ आने लगा कि ये बंदा ही कोई ऐसी वैसी चीज ना हो। तो वो बंदा मेरे पास आया, उसने मेरी दौड़ा, उसने जब मेरी हालत देखी कि मैं नींद बेहोशी की हालत में था और मैं चिल्ला रहा था। मुझे कुछ भी नहीं याद कि मैं उस टाइम जो है क्या बोल रहा था, पर मुझे इतना याद है कि वो बंदा आया, उसने मुझे उठाया और मुझे ये नहीं पता कि किस तरह मैं अपने घर पहुंचा। और उसके बाद जो है गाइस 2 माह तक मुझे ऐसे ऐसे जो है ख्वाब आते रहे और मेरी जो हालत थी, तरह तरह के डॉक्टर्स को दिखाया गया मुझे, मगर जो था मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो पा रही थी। तभी जो है मैं एक बुजुर्ग के पास गया जिन्होंने मुझे 2-3 ताबीज दिए। इसके बाद जाके मेरी हालत नॉर्मल होने लगी और मैं फिर से स्कूल जाने लगा और मैंने नॉर्मल जिंदगी स्टार्ट की। तो गाइस, ये था एक सच्चा वाकया, दिल दहला देने वाला वाकया। मुझे नहीं पता कि मेरे साथ उस दिन क्या हुआ था, मगर तुम लोग जो है इस बात पे यकीन करो ना करो, ये एक सच्ची कहानी है जो आज मैंने तुम लोगों को सुनाई। तो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो तुम लोगों को अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। दोबारा मिलूंगा तुम लोगों को एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।